बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के 15वें बैत में खुश आमदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एह तन रब सचेदा हुजरा, पा फ़कीरा झाती हूँ, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तैं विच आब हयाती हूँ, शौक दा दीवा बाल अनेरे, लब सी वस्त खड़ाती हूँ, मरन थी पहले मर के बाहू, हक दी रमज़ पछाती हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के पहले मिसरा में फरमाते हैं, ए फ़कीर तेरा ये जिस्म सच्चे रब ताला की क़यामगाह है, तू अपने मन के अंदर झांक कर देख। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, तू ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम जिसने आब हयात पीकर ज़हरी हयात जावदानी हासिल कर ली है, कि मिन्नत न कर और उसका एहसान मंद न हो, क्योंकि तेरे अपने अंदर इश्क़ इलाही का चश्मा आब हयात मौजूद है। तीसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने अंधेरे मन में शौक़ इलाही का दिया रोशन कर, शायद तुझे वो अपना खोया हुआ असासा जो कि तेरे अपने ही मन में रूपोश है मिल जाए। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू वो सालक फ़कीर जिसने हक़ ताला की रमज़ को पहचान लिया, वो मौत से पहले ही मर गए हैं और उन्हें हयात जावदानी हासिल हो गई है। तुम बेअक़ल और क़यास ना करने की वजह से अपने आप को नहीं पहचानते। तुम्हारी जान लालों की कान है, यानी कि मोतियों हीरे जवाहरात की कान है, जिससे तुम बेखबर रह कर हैरान व परेशान फिरते हो। बैत के ज़रिए हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हमें अल्लाह ताला की पहचान करवाते हैं कि अल्लाह हमारे साथ किस तरह मौजूद है। वो हमारे अव्वल हैं, आखिर हैं, ज़ाहिर हैं, बातन हैं, हमसे करीब हैं, अक़रब हैं, मुहीत हैं, साथ हैं। तो फिर हम क्या हैं? हम कौन हैं कि हमारी ज़ात ही के इरफान से हक़ ताला का इरफान मुमकिन नज़र आता है। ए फ़कीर तू औरों से क्या पूछता है? ज़मीनो आसमान और अर्शो कुर्सी तो ख़ुद तुझ में मौजूद हैं। तू जो कुछ चाहता है अपने दिल से मांग। हाँ, इसके लिए दिल चाहिए, मार्फत इलाही से सरशार, ना के मट्टी की मुट्ठी दिल कलब चाहिए, ना के कलब। दिल से तो अल्लाह ताला का पता चलता है। कुरान हकीम में फरमाने बारी ताला है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, यानी खुदा की कुदरत व वजूद के दलाइल तुम्हारे अपने अंदर मौजूद हैं, क्या तुम उन्हें नहीं देख सकते? सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने तेरे अंदर आब हयाती फरमाकर हक़ ताला की अहातत ज़ाती के राज का इंकिशाफ फरमाया है। हदीस के एक हिस्सा के मानी ये हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। छोड़ दो तुम रस्सी को, ज़मीन के आखिर तक अलबत्ता पड़ेगी वो रस्सी अल्लाह ताला पर। फिर पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुवल आखिरो हुवल ज़ाहिरो हुवल बातिनो व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। मालूम हुआ इंसान की अपनी ज़ात में कीमती ख़जाना मौजूद है, अलबत्ता इस खजीना की तलाश के लिए उसे शौक़ व इश्क़ की शमा रोशन करना पड़ेगी।
شوق کے چراغ سے جب گوہر مقصود مل جاتا ہے تو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے، جیسے کہ موتو قبل ان تموتو، اپنی ذات کو فنا کر کے حق شناسی کے حصول کے بارے میں ایک مسلمان محقق کہتے ہیں، فقیر اپنی قیومیت ذاتیہ سے خالی ہو کر حق تعالیٰ کی قیومیت سے باقی ہے۔ جب وہ اپنی ذات سے میت ہو جاتا ہے تو اس کو حق تعالیٰ کی بقا حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کو صاحب جسم سمجھتا ہے، وہ حق تعالیٰ کو مقید و محدود سمجھتا ہے، اس کو حق تعالیٰ کی معرفت ہے ہی نہیں۔ جو عرفان حق میں تنزیہ و تشبیہ دونوں کا قائل ہے، اس کو اجمالاً کچھ معرفت نصیب ہوئی، تفصیلاً کیوں کر معرفت نصیب ہوگی، جبکہ عالم کے غیر متناہی لامحدود شعور کا احاطہ ناممکن ہے۔ انسان خود اپنے نفس کو جانتا ہے تو اجمالاً ہی جانتا ہے، تفصیلاً کب جانتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفت حق کو معرفت نفس سے مرتبہ کیا ہے، اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ فرمایا ہے، جس نے خود کو جانا تو خدا کو جانا۔ اور پھر فرماتے ہیں جس نے اس طرح معرفت حاصل کی، یعنی اصل و حقیقت ذات حق کو سمجھا اور سارے عالم اور خود اپنے کو تجلی گاہ سمجھتا ہے، تو بے شک اس نے اپنے رب کو پہچانا، اس کی معرفت سے سرفراز ہوا اور من عرفہ کو پایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یہی وجہ ہے کہ علماء حکمہ میں سے کسی نے معرفت و حقیقت نفس کو حاصل نہ کیا، مگر حق پرستوں نے، علماء، پیغمبروں اور اکابر صوفیہ نے حقیقت نفس کو دریافت کر لیا ہے۔ بیت کا مفہوم حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان خیالات سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے آپ میں پہچانتے ہیں، اور ان کی حیرت اپنے وجود سے ہوتی ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معرفت اپنے نفس سے ہی ہے اور اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ یہ بیت توحیدی وجود کی خبر دیتا ہے، لیکن ایک ظاہری وجود ہے اور ایک باطنی وجود ایک نور ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے 16ویں بیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔